kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. The Honorable Lecturer Mr. Andriana and all of my friends. First of all, let us thanks to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala because of His blessing, we are able to come here to join in this presentation. The presentation today is about process of ESP learning. Now, I will read one by one our agenda today. The first session is opening, the second session is introduction, the third session is a presentation time, the fourth session is a closing. Well, everyone, let's open our meeting by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Now I'm going to introducing our group members. With me, Fania Hasanah as moderator and second speaker. And they are also my partner, Ajeng Yunika Hanipa, as first speaker. Okay, thank you. For the next agenda is presentation session. For the first turn, we will be given by the first presenter. Ajeng, time is yours. Oke, thank you Fania. First, saya harus membacakan dulu pengantar, yaitu ada pengantar, satu tujuan penyusunan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Foundation of English for Specific Purpose. Dua adalah konten bab, yaitu ada information processing, learning through content, activity theory, and ecological perspective. Ketiga yaitu manfaat untuk penyusunan, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses of ESP learning yang diperlukan untuk proses dan aktivitas pembelajaran pada English for Specific Purpose. Lalu di sini ada bagian ke-1 yaitu tujuan pembahasan bab. Untuk mengetahui proses ESP learning, information process learning, through content, activity theory, and ecological perspective. Lalu ada manfaat pembahasan yaitu mengetahui dan memahami proses of ESP learning, information processing, learning through content, and activity theory and ecological perspective. Lalu bagian kedua yaitu materi saya sendiri yaitu processes of ESP learning. In this chapter is examine ideas about the condition needed for learning and make links between such ideas and ESP teaching and research. However, language learning doesn't only occur because learners enjoy condition favorable to learning. It occurs also as a result of learners engaging in cognitive processes and mental activities. This chapter examines the links between ESP teaching and research and theories in the second language acquisition literature. Perspective about learning processes can be divided into two explanations, instrumental and instrumental. So first, dalam chapter ini, bab ini tentang processing ESP learning ini meneliti tentang hubungan antara teaching ESP atau pengajaran ESP dan penelitian dari teori dalam literatur yang mengakuisisi second language. Dan bab ini yaitu tentang proses belajar yang akan diproseskan pada processing of ESP learning itu terbagi dalam dua penjelasan, yaitu satu information processing, and the second is activity theory. So for the first material, I want to explain about the information processing. So in information processing, or in other words, an instrumental perspective, controls language learning as a complex behavior composed of simpler processes. The learning is seen as an incremental process. The processes take time and practice. Through practice, there is a development from controlled to automatic processing. By McLaughlin,
and Heredia in 1996. Nah, pada information processing ini dapat ditafsirkan bahwa pembelajaran adalah sebagai belajar adalah sebagai kebiasaan kompleks yang terdiri dari proses yang lebih sederhana atau lebih simpler, yaitu yaitu dapat disimpulkan bahwa informasi processing adalah suatu proses mengolah informasi yang yang dikembangkan sedikit demi sedikit secara teratur, dan prosesnya itu membutuhkan waktu untuk latihan. Melalui latihan terbentuklah pengembangan secara otomatis. Ya, seperti itu. Lalu this information processing involve two types of memory and two stage of learning: control, processing, and automatization. Jadi di sini ada proses ini mempunyai dua jenis dan dua tahapan cara untuk menghafal atau mengingat pelajaran ESP, pembelajaran dalam English ESP tersebut. Yaitu yang pertama adalah controlled processing. What is controlled processing? Jadi controlled processing itu learners attend to a selection of simple bits of information. This information is stored in the short-term memory. The amount of information that can be focused on at one time limited because of the limitation of the short-term memory. Nah, jadi di controlled processing ini para pembelajar atau para siswanya yang akan belajar hal khusus memilih terlebih dahulu apa yang akan mereka pelajari dan mereka hafal pertama-tama dengan hal yang sederhana terlebih dahulu, seperti kayak karena seperti misalkan pada anatomi, mereka ingin belajar tentang anatomi dulu. Nah, mereka belajar tentang vocabulary yang merujuk pada anatomi tersebut dengan kata-kata yang bahasa Inggris yang sederhana terlebih dahulu. Karena ada limit dari para pelajar yang belum hafal kosakata-kosakata yang lebih tinggi. Nah, yang for the second types or of processing is automatization. Automatization is the simple bits of information in the short-term memory are repeatedly activated through practice. And by this process, they come to be stored in the long-term memory. From here, they can be automatically accessed rapidly with minimal effort. Once stored in long-term memory, they become automatic. Nah, pada tahapan yang kedua, yang ini automatization, pada tahapan ini para pembelajar telah berlatih hal-hal simple yang tadi diingat sebelumnya. Nah, di sini kita akan terus berlatih si hal yang simple tadi secara terus-menerus, dihafal dan juga melatih secara terus-menerus hingga para pelajar secara otomatis mengingat dalam kepala mereka apa yang mereka pelajari, sehingga para pelajar bisa berpindah pada proses yang lebih tinggi dan lebih kompleks, pada level yang lebih tinggi. Kayak misalkan dari anatomi yang kosakata yang simpel tadi, di sini lebih jadi di sini lebih dilatih kembali, lalu dari sini kita bisa berpindah pada level yang lebih tinggi dari anatomi tadi. Nah, ada yang ketiga yaitu declarative and procedural knowledge. From Anderson 1980 argues that information processing also involves the development of declarative and procedural knowledge. Declarative knowledge is knowledge that explicit knowledge through repeated activation. We first learn the rules, and these are stored in our short-term memory.
in time, this come to be stored in our long-term declarative memory, and finally in our procedural long-term memory. Nah, Anderson berpendapat pada tahun 1980 bahwa pemrosesan informasi juga melibatkan pengembangan pengetahuan deklaratif dan prosedural. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan yang memberikan pernyataan atau pengetahuan yang lebih jelas. Lalu pengetahuan yang lebih jelas tadi atau lebih deklaratif tersebut akan menjadi pengetahuan yang berprosedur melalui aktivitas yang berulang-ulang, Nah, pada tahapan ini pertama-tama kita mempelajari bagaimana aturan yang ada di misalkan yang di anatomi tersebut. Lalu simpan dalam ingatan kita dengan jelas. Lalu kita nanti ketika kita beraktivitas di pada ISP Inggris ISP tadi akan tiba waktunya pengetahuan ini dipakai secara prosedural di ingatan jangka panjang kita. And for the second is learning through content. Learning through content. In content-based approaches to instruction or CBI, students are presented with discipline-based material. And the main focus of instruction is the acquisition of disciplinary information. ESP makes extensive use of content-based approaches. According to Master and Brinton in 1998, CBI has the following features. Oke, jadi pada dalam pendekatan berbasis konten ini, atau biasa yang disebut in content-based approaches to instruction, atau yang disebut CBI, siswa disajikan dengan materi yang berbasis kedisiplinan dan fokus utama pengajaran adalah dari perolehan kedisiplinan yang tadi. CBI has the following features. The syllabus is organized around subject and content. Nah, di CBI ini memiliki beberapa silabus. Silabusnya itu diatur di sekitaran konten subjek, misalnya dalam khusus bahasa Inggris untuk mahasiswa ekonomi. Materi pembelajarannya pasti akan mempelajari tentang si bahasa-bahasa yang ada di ekonomi, bahasa-bahasa yang spesifik yang pada ada ekonomi. Ya, seperti itu. Lalu di sini ada the key of CBI. The key of CBI. Jadi ada kunci-kunci untuk melihat CBI ini, yaitu yang pertama, content is the organizing unit of course design. Di silabus ini kita ciri-ciri silabus ini atau kita harus punya beberapa poin dari silabus ini, maaf tadi. Nah, satu yaitu content in the organizing unit of course design. Konten adalah unit organisasi dari kursus desain. Nah, misalkan si materinya itu tentang psikologi, berarti kontennya itu juga tentang psikologi yang ada di kursus tersebut. Dan dua yaitu skills are integrated, keterampilan yang terintegrasi. Lalu yang ketiga, language is approached holistically. Nah, yang ketiga itu bahasanya didekati secara menyeluruh. Untuk yang keempat, extensive use of authentic text. Jadi penggunaan teks yang dapat dipercaya secara luas. Nah, di sini ada part-part untuk melihat bagaimana para researcher tersebut. Jadi para researchers tersebut, text and references material.
teks dan bahan referensi seperti kamus untuk teknik-teknik pesawat atau buku pegangan tentang perawatan atau tentang helikopter atau tentang manual pesawat terbang. Kita harus mempunyai apa teks-teks tersebut untuk pembelajaran nanti. Terus yang kedua yaitu topik topik yang akan dibicarakan atau yang nanti akan mereka presentasikan ketika mereka kerja nanti. Terus yang ketiga yaitu pada part kedua yaitu aktivitas, maksudnya bukan aktivasi, maaf, teks dan eee eee, pembaca akan mendengarkan teks dengan pertanyaan dari kosakata untuk mereka pelajari sendiri. Bagian ini memberikan tugas di hal yang lebih nyata. Jadi kita memberikan tes ke mereka untuk digunakan ketika di dunia kerja mereka. Ya, that's all from me. Thank you, Fania. Okay, thank you, Ajeng. Now I'm going to explain the next material. Next slide, please. Activity theory and ecological perspective. This chapter so far has concerned conceptualization of learning as an individual activity, an activity in which learner mentally process language in order to acquire it. This section deals with a very different view of learning as a social activity, although sociocultural perspective on learning are not new. It is only fairly recently that the literature on language teaching has turned in attention to this subject. Okay, so as we know, the task of the language teacher is to create learning opportunities for the student, to encourage them to be engaged, and to surround them with language experience that can become important through meaningful social interaction. And here, study based on activity theory and learning process ESP have investigated how learners construct their own goals in instructed second language learning. For example, we give a student a task to understand the article. Some students will orient themselves on the goal of writing a report on the article, but others oriented themselves to using the task to understand the article themselves rather than to tell someone else about it, like that. Okay, next slide, please. Okay, this is the last part. Is conclusion. Okay. This chapter examines ideas about the process by which language acquisition occurs, information processing over a view of learning as an individual mental activity, advocate of content-based of learning, disciplinary or technical subject content, activity theory over a sociocultural view of learning as a two-stage process, intermental and instrumental, also offer a view of learning as shaped and constructed by the goals of learner. Okay. So, ESP has conventionally been centered on needs analysis and course design, with the often implicit assumption being made that what the ESP course teaches, the student will learn a computational view of learning. That is, teacher provide the input and student work on this to make it intake. However, activity theory suggests that it's the learner who determine what they will learn, and the same instructional task or activity is typically used by different learners for different learning objectives, and thus that the student learn different things from them. Okay, maybe that's all from me. Thank you so much. Okay. 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 Jangan pause, bisa nggak?
Okay, finally, we are come to the last agenda. We would like to say thanks to our lecturer, Mr. Andrena, and all of the audiences for active participation. Hopefully, the presentation will give benefit for us. Thank you for your attention. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.